बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ अल्लामा इकबाल के गज़ल नंबर 2 के शेर नंबर 6 से हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे। तलाश उसकी फ़िज़ाओं में कर नसीब अपना, तलाश उसकी फ़िज़ाओं में कर नसीब अपना, जहान ताज़ा मेरी आहे सुबह गाह में है। जहान तलाश उसकी फ़िज़ाओं में कर नसीब अपना, जहान ताज़ा मेरी आहे सुबह गाह में है। नसीब हिस्से को मुकद्दर को कहते हैं। जहान ताज़ा नई दुनिया को कहते हैं। आहे सुबह का सहरी के वक़्त दिल से निकलने वाली फरियाद या दुआ को कहते हैं। शेर का मफ़हूम कुछ यूँ है कि मैं सुबह सवेरे खुदा के हुजूर जो दुआ और फरियाद करता हूँ, इसके अंदर ही वो नई दुनिया आबाद है जिसके अंदर तेरा नसीब है। शेर की तशरीह कुछ यूँ है। इकबाल अपनी कौम के लिए दर्दमंद दिल रखने वाले और हर लम्हा उनकी तरक्की या रूज के ख्वाब देखने वाले शायर थे। वो अपनी शायरी के ज़रिए हमेशा कौम को जहान ताज़ा की तामीर का पैगाम देते रहे। अल्लामा इकबाल अपनी आम जिंदगी में अलग-सुबह उठने के आदी थे। वो एक सच्चे मुसलमान की तरह इस बात पर यकीन रखते थे कि रात के पिछले पहर का क़याम और सहरी के वक़्त की दुआएं बारगाहे इस्ती में ज़रूर मुस्तजाब होती हैं, ज़रूर कबूल होती हैं। इसलिए इकबाल भी सहरी के वक़्त खुदा के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर अपनी कौम की बेहतरी और इस्लाह के लिए इल्तिजाएं करते और उसे फिर से रूजे आशना करने की दुआएं मांगते। इकबाल की तमाम शायरी दरअसल इन्हीं दुआओं और इल्तिजाओं का दूसरा नाम है। इसलिए उनके यहाँ आह सहरी, आह सुबह गाई और नवाए सुबह गाई का बहुत तज़किरा मिलता है। ज़ेर नज़र शेर में भी इकबाल सुबह के वक़्त की आहों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैं सुबह सवेरे अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं और इल्तिजाएं करता रहता हूँ। दिल की गहराइयों से कौम की हालत के बारे में रोता हूँ, आहें भरता हूँ। ये आहें और इल्तिजाएं ही मेरी शायरी हैं। इसमें बहुत सी नई बातें और नई दुनिया के ख्वाब छुपे हुए हैं, क्योंकि सुबह के वक़्त की दुआओं के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से कौम की जो इन दुखों का, तकलीफ़ों का इलाज मेरी समझ में आया है, वो मैं अपनी शायरी के ज़रिए लोगों के सामने पेश करता हूँ। मेरी शायरी एक नई दुनिया की तामीर का पैगाम दे रही है। इसलिए कौम को चाहिए कि मेरी शायरी का पैगाम समझे और उस पर अमल करते हुए इन जहानों की तलाश में निकल पड़े, जहाँ उसका नसीब फिर से नई बुलंदियों को छूने के लिए बेताब हो जाए। शेर नंबर 7 कुछ यूँ है। मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, न मदरसे में है बाकी न खानकाह में है। कदू प्याले को, बर्तन को कहते हैं। बादाए नाब खालिस शराब को कहते हैं। मदरसा जदीद तालीम को कहते हैं। खानकाह दीनी तालीम को। इसका मफहूम इस शेर का कुछ यूँ है कि ताज़ा शराब यानी नए अफकार ना तो मदरसे में मौजूद हैं और ना ही खानकाहों में। अलबत्ता मेरे प्याले में यानी मेरी शायरी में थोड़ी सी खालिस शराब, ताज़ा बातें हैं। इसी को गनीमत समझ और इसी से इस्तिफादा कर, फ़ायदे हासिल कर। तशरीह इसकी कुछ यूँ है अज़ीज़ तालिबात। इकबाल के अहद में भी आज की तरह 2 तरह के निज़ाम तालीम राइज थे। एक स्कूल और कॉलेजेस थे जहाँ जदीद तालीम दी जाती थी, और दूसरे दीनी इदारे जहाँ मज़हब की तालीम दी जाती थी। ये दोनों तरह के इदारे अपनी अपनी नौ की इंतहा का शिकार थे, क्योंकि
کالج اور سکولز کا جو نظام تعلیم تھا وہ انگریزوں کی پیداوار تھا، جس کا مقصد انگریزی انتظامی مشینری کے لیے پرزے ڈالنا تھا، انہیں جدید تعلیم دینا تھا۔ دراصل یہ جو مغرب کا جدید نظام تعلیم تھا یہ لارڈ میکالے نے تخلیق کیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ نوجوان جو ہے حصول معاش میں نوجوانوں کو مدد مل سکے۔ باطنی بصیرت، روحانیت سے اسے کوئی غرض نہ تھی، اس لیے اقبال کے نزدیک یہ تعلیم دلوانا نئی نسل کو مذہب سے دور کرنے اور ان کا گلا دبانے کے برابر ہے۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ دوسری طرف دینی مدارس بھی مذہب کی حقیقی روح سے آشنا کرنے کی بجائے لوگوں کے اندر تنگ نظری، تعصب اور مذہب کے محدود اور تنگ نظریے کو پروان چڑھا رہے تھے۔ یہ فرد کے اندر عمل اور جرت کی اس حرارت کو پیدا کرنے میں ناکام رہتے ہیں جس کی موجودگی میں سجدہ شبیری ادا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دو نظام تعلیم کے مضر اثرات پر نکتہ چینی اقبال کے کلام میں اکثر نظر آتی ہے۔ مثلا اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ، نہ فلسفی سے نہ ملا سے ہے غرض مجھ کو، یہ دل کی موت وہ اندیشہ و نظر کا فساد۔ عزیز طالبات، علامہ اقبال جو اس وقت نظام تعلیم رائج تھا اس تعلیمی اداروں کے مقابل اپنے افکار کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، چونکہ قدیم اور جدید دونوں طرح کی درسگاہ میں نوجوانوں کو صحیح تعلیم نہیں دی جاتی، انہیں زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے آگاہ نہیں کیا جاتا، اس لیے ان اداروں میں بادہ ناب یعنی تعلیم کی حقیقی روح موجود نہیں ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں میرے کلام میں کچھ تازہ باتیں ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر آپ کامیابی کے زینے طے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے انہی افکار کو غنیمت سمجھتے ہوئے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اقبال اپنے کلام میں جس بادہ ناب یعنی سچی اور حقیقی تعلیم کا ذکر کر رہے ہیں یہ دراصل ان کے معروف نظریات ہیں جن کا ماخذ یا جنہیں علامہ اقبال نے دین اسلام سے اور قرآن حکیم سے حاصل کیا۔ یہ نظریات خودی، تصور عشق، فقر، مرد کامل، مرد مومن ہیں کہ جنہیں اپنانے کے بعد فرد ایک متوازی اور صحت مند زندگی گزارتے ہوئے دین و دنیا کی نعمتیں حاصل کر سکتا ہے۔ عزیز طالبات، یہ علامہ اقبال کی دوسری غزل آج جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ میری بڑی خواہش ہوگی کہ میں علامہ اقبال کی ان دونوں غزلوں کی کہ جو مشقی سوالات ہیں اپنے آئندہ لیکچر میں وہ سارے آپ کو مکمل پڑھاؤں۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ جس حد تک ہو سکے تشریح کو یاد کریں، مشکل الفاظ کو یاد کریں اور اچھے طریقے سے اس کو مکمل کریں۔ اللہ حافظ۔